Alors, pour voir la vidéo en langue française sur l'entretien du Brugmansia ou Datura, suivez la vidéo du début jusqu'à la 9e minute et demie environ. مرحبا اللي بده يتابع الفيديو باللغة العربية، يحضر الفيديو باللغة العربية كيف يعتنوا بالبرغمانسيا أو الداتشورا، يتابع الفيديو باللغة العربية من دقيقة ل9:30 تقريبا للآخر. Ok, d'abord désolé à cause du bruit, ils sont en train on est au village, ils sont en train d'ouvrir une route, là ça fait un mois qu'ils nous cassent les tympans. Bon, on va parler maintenant du Brugmansia. C'est un datura, attention, le datura il est toxique. Je l'ai depuis 2018, disons fin été 2018. Voilà, donc c'est sa 3e année, on est le 23, oui le 23 octobre 2021. Bon, c'est des étapes que j'ai notées pour ne pas oublier d'en parler d'une étape. On va commencer par l'origine. C'est une plante originaire d'Amérique du Sud, disons plutôt vers le Brésil et aux alentours, voilà. Pour la rusticité, c'est une plante qui n'est pas très rustique, hein, -5, -6, au maximum, -7 degrés. Donc en hiver, si vous êtes en Europe, ne le laissez pas dehors. Attention. Bon là, ici, il reste toute l'année dehors. Il va perdre ses feuilles en hiver. Hein. Ici, on est à 700 mètres, on est au sud Liban. Et là, voilà, une moto qui passe en plus. Bon, à 700 mètres, là, on a pendant les tempêtes, pendant des périodes de 3 voire 4 jours, passagères comme ça, on peut avoir 1 degré, 2 degrés, 3 degrés maximum, mais pas moins que ça. Mais en hiver, là, ça passe entre 8 et 10 degrés tout l'hiver, donc la plante ne risque rien. Pour la floraison, c'est une plante qui va fleurir plutôt à la fin de l'été et en automne. À la fin de l'été et en automne. Celle-là, elle est jaune. Elle est jaune, celle-là. Il y a du blanc et il y a du rose. Hein. Et avec un parfum, waouh, waouh, waouh. Ouf, un parfum de ouf plutôt, comme on dit en français, comme les Français disent. Bon voilà, quand je l'ai acheté en 2018, je savais pas qu'il sentait aussi bon. Je l'ai jamais vu, hein. J'ai vu ça sur une revue, dans des magazines quand j'étais à Abidjan. Et là, paf, en 2018, quand je suis au Liban, dans le jardin, chez le pépiniériste où j'achète mes plantes d'habitude. Et là, je trouve la plante. Elle n'avait pas de fleurs, hein. Et là, après quelques jours, je l'ai acheté, je l'ai mis au balcon à Beyrouth. Et après quelques jours, elle m'a donné quelques fleurs, 2 ou 3 fleurs, je ne me rappelle plus. De couleur jaune, en cloche comme ça, qui tombe vers le bas. Et là, la nuit, je sors au balcon et je sens une odeur sur tout le balcon, qui se propageait sur tout le balcon. Je dis, mais c'est quoi cette odeur-là? J'ai fouillé et là, je découvre la fleur de la plante. Non, le parfum, c'est vraiment excellent. Bon, bref, on passe. L'arrosage, c'est une plante qui doit être, c'est pas une plante qui va supporter la sécheresse, hein. Donc ici mon système il est réglé chaque 3 voire 4 jours en été. Donc en été dans un pot, attends, j'explique un tout petit peu. Moi je connais mon exposition, je connais qu'est-ce qu'il faut. Voilà, à propos de l'exposition, j'ai sauté de parler de l'exposition, c'est le plein soleil, voilà. Il était avant l'arrosage, j'ai sauté, j'ai pas fait attention. Exposition plein soleil. Oh mais franchement eux avec leur bruit. Bon, pour l'arrosage, écoutez, mon système il est réglé à chaque 3 jours voire 4 jours, mais il a eu beaucoup de chocs, hein. Il a eu beaucoup de chocs quand j'ai eu une sécheresse dans mon jardin. J'ai déjà parlé 10 000 fois, je vais pas parler encore une autre fois, voilà. Bon, en été on l'arrose, moi personnellement, une fois chaque 3 voire 4 jours. En hiver, une fois par semaine, une fois chaque 2 semaines, ça dépend s'il pleut ou pas, ça dépend. En hiver, j'arrête presque mon système d'arrosage, mais en été, non, il démarre. Mais chez vous, je ne sais pas l'exposition. En pleine terre, ça sera différent. En pleine terre, on peut l'arroser une fois par semaine, il n'y a pas de problème. Mais en pot, en pleine terre, même en hiver, on ne va pas l'arroser, la pluie va faire son travail. En été, je parle de l'arrosage de l'été, une fois par semaine en pleine terre, il n'y a pas de problème. Mais dans un pot, il faut faire très attention. En hiver, comme en été, il faut toujours s'assurer que le pot commence à sécher à la moitié avant d'arroser à nouveau. Sinon, si le pot il est toujours humide, que vous venez arroser, vous allez faire pourrir les racines, la plante va mourir. Donc attention à l'arrosage. Bon, on passe. Le sol. C'est une plante qui va aimer un tout petit peu d'acidité dans son sol, mais il n'y a pas de problème. Hein. C'est pas une terre de bruyère, c'est une terre de jardin mélangée avec un peu de sable. C'est ce qu'on trouve dans les jardineries au Liban.
un peu de sable mélangé avec du fumier et j'ai mis un peu de terre, de terreau universel. J'ai fait un mélange au fait et je l'ai planté. Mais il va supporter un tout petit peu le calcaire parce que la terre de jardin que j'ai mis à l'intérieur, il est calcaire. Mais le terreau que j'ai mis, bon, en général le terreau il est un peu acide parce qu'il est noir. C'est une terre, bon, bref. Il va supporter un tout petit peu le calcaire, mais de préférence, pour ne pas trop parler, si c'est une plante qui va fleurir. Donc si vous allez trouver un terreau spécial plante fleurie, oubliez tout ce que j'ai dit, allez acheter le terreau spécial plante fleurie. Voilà. Si vous n'avez pas trouvé, faites un mélange comme ce que j'ai fait. Terreau universel, ça marche très bien si vous voulez. Voilà, bref, on passe. Pour le rempotage, écoutez, disons chaque 3 ans, voire 4 ans, la plante va grandir parce qu'il peut atteindre 6 mètres dans son milieu naturel, mais comme ça, dans un pot comme ça, là, de cette taille, il ne va pas dépasser 2 mètres. Hein. Donc, chaque 3 ans, on peut le rempoter dans un pot un peu plus grand pour que ses racines se développent mieux. Maintenant, pour la multiplication ou par bouture, ça se bouture, disons, facilement, ce que j'ai lu sur Internet, moi, je n'ai jamais fait. Mais on dit que c'est une bouture facile, on le fait en été. Et on peut planter des graines si vous avez eu des graines, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai jamais eu de graines, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, le datura, le blanc, le datura sauvage qui pousse à l'état naturel, il fait de centaines de graines. Bon. Bon, on est arrivé là. La taille. Pour avoir une belle floraison, c'est une plante qui va fleurir sur les pousses de l'année. Donc, s'il faut faire, il faut rabattre la plante. Là, elle prend sa couleur d'automne, elle va perdre ses feuilles. Et au printemps, à la sortie de l'hiver, comme ça, comme ce que j'ai fait là, vous avez vu? Voilà, tout ça. Mais si elle s'est pas bien développée, c'est parce qu'elle a eu 1000 chocs à cause de la sécheresse. Le voilà. Ça, c'est la taille. Vous avez vu? Donc, ce qu'il faut faire, à la fin de l'hiver, on va rabattre tout court jusqu'à là. Vous pouvez descendre plus hein, si vous voulez, mais moi, je ne veux pas. Je veux qu'il monte un tout petit peu, donc je vais rabattre jusqu'à là, à la moitié. Mais vous pouvez faire ça à, disons, 10 cm. Non, 10 cm, c'est trop court. Disons 20 cm. À la base, il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne vais pas faire ça, je veux que la plante monte. Voilà. Donc, je vais faire ça juste à moitié des nouvelles tiges qu'ils m'ont fait cette année. Voilà, comme ça. Pour les maladies et insectes, écoutez, c'est une plante qui va être attaquée par des aleraudes. Les aleraudes, c'est simple, c'est des petits papillons blancs. Tout simplement du scotch, on capture les aleraudes et c'est terminé. Il ne faut jamais laisser les aleraudes... J'ai jamais eu d'aleraude, ni de conneries, ni d'insectes sur ma plante. Jamais. Ni cochenille, ni comment on appelle ça, acarien. Voilà. Donc, pour les aleraudes, il faut faire vite pour ne pas qu'ils se multiplient parce qu'ils sont très résistants, même si vous voulez utiliser un produit chimique. Que je déconseille, je suis contre le produit chimique. Voilà. Pour les acariens, ce sont des araignées rouges qui vont attaquer la plante quand le temps il fait trop sec. Donc, disons en canicule. Ce qu'il faut faire, c'est une plante tropicale, donc il ne risque pas l'humidité. Voilà. Ce qu'il faut faire, savon noir ou n'importe quel savon mélangé avec de l'eau. On va pulvériser 2 ou 3 fois par jour pendant une semaine, voire 5 jours, 5 ou une semaine. 5 jours ou une semaine. Les acariens, ils détestent l'humidité, donc ils vont foutre le camp quand la plante va devenir trop humide, ou alors ils vont mourir par l'effet du savon. On a les cochenilles farineuses. Les cochenilles farineuses, c'est simple, ok? Dès qu'on détecte une cochenille farineuse, on l'écrase et c'est terminé. On va prendre, si vous avez de l'alcool, pulvériser un tout petit peu d'alcool et ça va. Il ne faut pas laisser les cochenilles se propager sur la plante, attaquer la plante, sinon vous allez être obligé de tout couper, donc vous allez perdre la floraison si c'est en été. Ou alors d'utiliser du pesticide, et moi je suis contre le pesticide. Donc dès qu'on voit une cochenille, on va juste l'écraser et c'est terminé. Bon, je dois encore dire quelque chose peut-être sur la plante. Ah, l'engrais, j'ai oublié de parler de l'engrais. C'est une plante qui va fleurir, donc engrais spécial plante fleurie. Hein. Disons une fois au printemps, une fois par mois, une fois chaque 1 mois et demi, disons au printemps et en été. Ça c'est suffisant. Bon, j'ai pas de fleurs là maintenant, mais je vais essayer. Si j'ai trouvé la fleur que j'avais pris en photo, je vais la mettre sur la couverture de la vidéo. Si j'ai trouvé, si j'ai pas trouvé, bon, je vais mettre la plante comme elle est. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle plante. اوكي هلا بدنا نحكي عن البريغمانسيا. هي داتورا انتبهوا الداتورا مسمه. اوكي ما بتقتل بس انه بتعمل حكاك او حساسيه. فانتبهوا من هذا الموضوع. هلا بدنا نبلش هلا هول ايتابات يعني مراحل بدي احكي عنهم بس كتبتهم مشان ما انسى. بدنا نبلش للاصل.
الاصل اصلا من جنوب امريكا، بالاحرى اذا فينا نروح صوب البرازيل وحول البرازيل، يعني جنوب امريكا، بس اذا بدنا نفوت على دقه اكثر هي من البرازيل وحول البرازيل. اكسبوزيسيون مطرح ما لازم نزرعها تحت الشمس اكيد. روستيسيتي تحملها للبرد 5 تحت الصفر، 6 تحت الصفر، ماكسيموم 7 تحت الصفر. فاذا كنتوا بمنطقه الحراره بتنزل اقل من هيك ما تحطوها بقلب الارض، حطوها ببو وفوتوها لجوا. هلا بالشتاء بتخسر ورقها. هلا هون نحن بجنوب لبنان على 700 متر، فالحراره بوقت العواصف مرتين او 3 بالسنه، يعني وقت الشتويه بتنزل الحراره ماكسيموم عنا بين درجه درجتين 3 لمده يومين او 3 او 4 ايام. فانا بتركها كل السنه برا. عندي اشتريتها بال 2018 اخر صيفيه 2018، هسه هيدي ثالث سنه لإلها. هلا سوري اذا سمعتوا صوت خبيط او شيء، عم بيفتحوا طريق بالضيعه هون، فممكن يكون في شويه ضجه، صار لهم شهر طوشونا. طيب لانه عم بيعمروا بيت تحت، بلشوا يمكن. طيب فالحراره هون بجنوب لبنان ما في ولا اي مشكله، بس انتبهوا انتم اذا كنتوا باوروبا او بمنطقه الحراره بتنزل تحت ال5 تحت الصفر. فلوريزون الورده تاعولتها هلا اجمالا عم تعطينا وردتها بالصيفيه لاخر صيفيه تقريبا للخريف وبالخريف. هلا ما عندي ورد، بس لما اشتريتها اصلا ما كان في ورد، بس بعد شي جمعه 4-5 ايام كانوا صغار بعضهم. هيدي شفتها ما كنت اعرفها، شفتها بمجله بابيجان لما كنت بعدني بابيجان، عم بحكيكم من 15 سنه، وفجاه بال 2018 لقيتها عن البياع اللي بروح عنده دائما. فدغري اشتريتها وحطيتها على البلكون اول شيء ببيروت، وبعد شي 3-4 ايام فتحت الورده، هي مثل جرس اصفر، في اصفر، هيدا اصفر، في ابيض وفي زاهر منها. كلوش جرس بس بينزل من نزول هيك بهيدا الشكل. مش عارف انه بتعطي ريحتها شي بيخوت، شي كتير حلو. فجأة بالليل فتحت الباب وظهرت على البلكون وشميت ريحة فايحة بكل البلكون. فتشت بين الوردات طلعت هيدي طلعت هيدي الوردة، فريحتها بتجنن. طيب منكفي وين وصلنا؟ فلوريزون لا هلا اروزاج السقاية. ليكو هيدي لان انا حاطط السيستم تاعولي كل 3-4 ايام تقريبا بالصيفيه، لانه بعرف مطرح ما بزرع قد ايه بدها مي، بحاجه لمي. اذا كانت بقلب الارض بالصيفيه مره بالجمعه بيكفي، بالشتويه ما بيسوق اذا كانت بالارض لانه اصلا عم تشتي. بس بالبو اذا كان عندكم اياها بالبو وعندكم، انا ما بعرف قد ايه بدكم تسقوا. اصلا هيدي عملت كتير شوك من وراء قله المي عندي، لانه صار في عندي قطعات مي. حكيت مليون مره فيهم بعده فيديوهات، ما حارجع احكي. هيدي خاصه بالازمه الاقتصاديه بلبنان. فكتير انأذت بس رجعت ماشي. كرمال هيك ما كبرت كتير هالسنه. السنه الماضيه كانت فوق تقريبا شي 1.5 مترين، لانه بتطلع تقريبا هيدي المنطقه الاصليه تاعولتها بجنوب امريكا بتطلع ممكن ل6 امتار، بس هون 2 ونص ماكسيموم اذا كان بيبو بهيدا الحجم. طيب بالنسبه للسقايه، اذا كانت عندكم بالشتويه او بالصيفيه تاكدوا دائما انه البو بلش ينشف على النص قبل ما ترجعوا تسقوا، لانه اذا كان البو بعده رطب من فوق يعني النبته فيها مي، اذا جيتوا سقيتوا ممكن تهروا لشروشها وتموت. هيدا بالنسبه للسقايه. سول تراب، هلا هيدي نبته بدها تعطينا ورد، بدنا نستعمل لها تيرو سبيسيال بلونت فلوري، يعني تيرو خصوصي للورد. اذا ما لقيته ما في مشكله، اعمل له مثلي انا ما لقيت. تراب الجنين عندي شوي كلسيه، عن تراب الجنين عندي كلسيه، فجبت تيرو، لانه التيرو شوي فيها اسيد، لانه هيدي نبته بدها شويه اسيد، شويه سول اسيد يعني تراب اسيد، لانه هيدي نبته استوائيه. خلطتها وجبت شوية تراب اللي بنلاقيها بالمشاتل، يعني شوي رمل على زبل على شيء، يعني هيك شيء خليط. وخلطتها وحطيت تيرو لأعطيها شوي أسيد يعني، وزرعتها ونبتة ماشي صار لها 3 سنين ما في ولا أي مشكلة. فهيك رامبوتاج لما بدنا ننقلها لبو أكبر، لما بتكبر كل 3 سنين تقريبا بدنا ننقلها لبو أكبر منشان نعطي مجال للشروش ينمو بشكل طبيعي. هلا بقلب الارض شيء طبيعي ما حننقلها. ملتيبليكاسيون كيف بدنا نكتر منها، او بذر. هلا هيدي ولا مره عملت لي بذر ولا مره، ما بعرف ليه، بس الداتورا اجمالا هول بيطلعوا بلبنان بيجي لون ابيض. في منها وين ما كان بلبنان عامل فيديو عنها اذا بدكم تحضروها، هي موجوده على الشانل تاعولي.
بتعمل كتير بذر، بس هيدي ولا مرة صار عندي بذر. بس فيكم تزرعوها بالربيع بذر او بوتوراج، كمان بوتوراج ما عملت، بس حسب ما قريت كان لما كنت عم بعمل ريشيرش عنها للنبته بيقول انه البوتور تاعولها هينه شتل، يعني في بالصيفيه فيكم تقصوا شقفه وتزرعوها. طيب تشحيل مثل ما عملت هون. هلا انا اذا ما نزلت كثير لتحت، اذا المفروض تنزلوا تقريبا التشحيل بيقصوها كثير لتحت تقريبا 20 سم من الباز، بس انا اذا ما قصيتها لانه بدي اياها تكبر شوي لتغطي لي شوي الحيط، ما بحب الحيط الفاضي انا، فبدي اياها تكبر شوي لتغطي الحيط. بس السنه الماضيه عملت طولت، يعني رجعت قصيتها منشان يكبروا. هيدي طبعا باول اخر الشتويه اول الربيع. طبعا اذا شفتوا انه ما كبرت كتير لانه انأذت كتير من العطش، وهالسنه عن جد كانت كارثه لجنينتي، فبس بدكم تشحلوها. طبعا بدها تهر ورقه بده يهر ورقه، بتجوا على النص تقريبا هالقد، مش على النص، اقل من النص كمان، تقريبا هالقد بف، وبتقصوا هون. هلا اذا بدكم فيكم تنزلوا نزوق تقريبا لهون، ما في ولا اي مشكله. بس انا لا، ما حانزل، قلت لكم ليه بدي اياها تكبر، فبدي شحلها بس على النص على النص على النص لتلقط الحجم تاعولها، ليصير الحجم اللي بدي اياه. هلا ملادي انسكت، ليكو هيدا ممكن يجي عليها من القطنه، يعني الحشرات الملادي والانسكت. من القطنه ولا اهين من هيك. من القطنه كلنا بنعرف المن القطنه، بتجوا بتلقطوها بتمعسوها، بتحطوا اذا في سبيرتو تصوا سبيرتو محل ما كانت، اذا في بيض او بيبيات بيموتوا. بس ما تتركوا النبته المن يعمل اتاك كبير على النبته، لانه ممكن تصيروا ساعتها مجبورين او تقصوا النبته كلها. اذا كنتوا بالصيفيه بتخسروا الورده تبعها طبيعي. اول بدكم تستعملوا مبيدات سامه، لأنا ضدها. ما تستعملوا مبيدات سامه يعني دورش، لا، بس لقطوها وقتلوها وخلصت. بيجي عليها الورود. الورود هي فراشه كتير صغيره، شي ملي. اول ما تلاقوها جيبوا سكوتش ولقطوها، لانه ما تتركوها كمان تتكاتر، لانه الورود حتى لو بدكم تحطوا شو اسمه دواء رش عليها، يعني مبيدات سامه، ممكن ما يموتوا بسهوله لانه عندهم مقاومه قويه على الادويه، فحتصير صعبه تتخلصوا منها. فاول ما تشوفون بلشوا لقطوهم. بيجي عليها كمان لما بيكون في الطقس جاف، في كتير جفاف خصوصي بشهر 7 و8، يعني الكانيكول، بيجي عليها الاكاريان. الاكاريان هي ارينيه روج كتير صغيره، بيصيروا بيعملوا مثل شلشخون على الورق. ولا اهين من هيك، بتجيبوا مي وبتجيبوا الصابون، اي نوع صابون، بتخلطوه منيح مع المي، وبتطصوا مرتين او ثلاثه بالنهار، لانه هيدي نبته استوائيه، ما فيكم تطصوا مي عليها، ما في ولا اي مشكله. على مدة 5 أيام أو 6 أيام أو 7 أيام، ما بعرف حسب. الأكاريان بتكره الجو الرطب، فحتفل عنها للنبتة، أو ممكن يكون تأثير الصابون قتلها. طيب هيدا كان كل شيء عن انغري. كيف بدنا نغذيها نسيت لكم. هيدي نبته بدها تعطينا ورد، فطبيعي بدنا نغذيها بانغري سبيسيال بلان فلوري، يعني السماد خصوصي للورد. هي سائل بيخلطوه مع مي مره بالشهر، مره كل شهرين تقريبا، بالربيع وبالصيفيه، وبس، مش اكثر من هيك. طيب هيدا كان كل شيء عن النبته، ما عادش عندي شيء يقوله، وبنشوفكم بفيديو جديد مع نبته جديده.